जय जगन्नाथ जय श्री राधे। ये जो भागवत कथा भितर दे आमे जाउचे जो भागवत को श्रवण कले हमको कौन मिले आमे कहीं भागवत पढ़ा ये सब मन भितर द्वंद्व देखा दिए। तो सेतबले जानिबा दरकार जो भली भाव से बाउंश गंठी भितर 7 दिन जो भागवत होइछि बाउंश गंठी जेतबले फाटी जाइछि धुंधुकारी जो स्वर्ग अवतरण कर विष्णु लोक को जाइछन्ति विष्णुकर पार्षद ही यही सब कथा भागवत श्रवण कले ही तांकर उद्धार हो जाइछि विष्णुकर पार्षद भाव से माने योग्य प्राप्त होइछन्ति यही सब कथा उद्धार हो मुक्ति हो भगवान का सेवारे गोटे प्रेत जे कि भगवान का सेवारे लगी पारुछि तेणु भागवत भितर एभଳି भाବରେ पावर अछि शक्ति अछि सेही कथा को आउ केतबळे आलोचना करिवा। तो एभଳି भाବରେ जे आमे जो कथा पढुचे कि वर्तमान जो बेणु जन्म होइछन्ति तापरे ए सब जो कथा अछन्ति तांकर जो शरीर को मृत शरीर को दहन करके सब विभिन्न प्रकार राजा माने राजा प्रजा ये सब नर नारी समस्त उत्पन्न होउछन्ति जेंति समुद्र मंथन होइतला सेठु जेंति भारतले विभिन्न प्रकार द्रव्य हस्ती माँ लक्ष्मी यही सब जिनस से भली भाव एठी माने शरीर को दहन करा ता भितर सब जिनस आसुचन्ति आमे कथा भितर देकरी गले ही जानिबा सेमति कहिदेले किछि जानि होबनी भागवत टुंगीर शरीर भितर देकरी जिबा ता पूर्वरु गुरु गोविंदकर चरण कमल को ध्यान करी राधाकांतकर चरण अरविंद रे निजर मति को समर्पण करि देई आमे भागवत पाठ ओडिया जाके भागवत टुंगीर स्वर भितर प्रवेश करिबा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जहाँ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निगमकल्पतरुर्गलितं फलमुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो माने रसिक जो माने कृष्ण रस पिपासु सेई माने भागवत को श्रवण करन्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। माधव कृपा हो जाए से आम परम आनंद परम धाम को आम प्राप्त होता। भागवत हूँ यही कथा भितर देकरी आम भगवान लीला को जानिबा गोटे पर गोटे जानिले कौन हो ना ये भागवत भितर अछंती पुत्र के भली भाव मिलुचंती धन जन गोपलक्ष्मी के भली भाव मिलुचंती क्यों भली भाव कौन कले सब आम पाखर सब दूरे जाए भगवान कृपार पात्र हो पारे ये सब कथा सब जिनस भितर अच्छे। आम गुरुदेव कहते भागवत गोटे होती कादुआ खिला जो दिग को बुलेबा से दिगरे बुली जिवे। भागवत भाव भी अच्छी बेश्या भी अच्छी मुनि ऋषि अच्छा सब किसी अच्छी भागवत कथा भितर पिंगला बेश्या कथा नहीं कि तो सब किसी भितर अच्छी आसंत जीवा चतुर्थ स्कंदर 16 अध्याय मैत्रोवाच भृगु अंगिरा मुनि जेते ऋषिए मिलिले समस्ते भाळन्ति अति मन दुखे प्रजार क्षण अराजके कहन्ति जेबे नाही राजा दुष्टे लुटिबे जन प्रजा हेमंत विचारी समस्ते वेणुर जननी अग्रते राज्य रक्षणे धर्म कही सकल जने रुंड होई विचार करी अतिरेके वेणुकु राजा अभिषेके निज भुवने कले राजा
जेणे रक्षित जन प्रजा दुष्टे जे थिले दुष्ट पणे लुटिबे बोली प्रजा गणे बेणुर राजपण करने लुचिले शुणी घोर बने सुपर्ण डरे जेन्हे नागे पशिले गिरी घोर मार्गे बेणु जे राज्य होई राजा होई राज संपदे गर्व बही स्वभावे दुष्ट दुराचार धर्मे न करई विचार आत्मा को सिद्ध प्राय मणि ऋषिंक वचन न शुणी लभिण शेष विभूति मातिला जेन्हे मत हस्ती कांचन रथे विजय करी कांचन रथे विजय करी बुलंते कंपे वसुंधरी नित्य से विप्रं को अणाई कहई मने तो सबही शुण हे विप्र मोर वाणी मुझे जगते नृपमणि मोर वचन तुम्भर स्वभावे पाଳି भावे भार देख मोहर बेनी भुज अष्ट दिगपालंकर तेज मुझे प्रत्यक्ष भगवान देख मोहर वर्ण चिन्ह ब्राह्मण आदि चारि वर्ण पासे बसाई प्रजागण आत्मा को सिद्ध प्राय मणि कहई असंभव वाणी शुण सकल प्रजा जने ब्राह्मण आदि चारि वर्णे मो राज्य यज्ञ न करिब पितृदेवता न पूजिब धान न देव विप्र हस्ते तीर्थ न जीव पाद गते संसारे धर्म कर्म जेते सकल समर्पिब मते मत हूँ बड़ नाही आन मुसे प्रत्यक्ष भगवान मो नाम जपुथिब तुंडे मते पूजिब अग्निकुंडे जे मोर वाक्य न करिब मोरा जे दंडे नथिब जीवन नासी बिताहार सर्वसंपद करिजुर हेमंतपुर ग्राम देशे अस्थिर कंधे भेरी घोषे घोषणा देला सर्वदेशे शुणी सकल जन त्रासे बेणुर वाक्य शिरे कले सकल धर्म उपेखिले जपन्ति तार नाम नित्ये भये खटन्ति पाद गते हेमन्ते राजा दुष्टपण देखि भाळन्ति मुनिगण कहन्ति एक आरे चाहि हेमन्ते शुणिला त नाही भूमि रे जेते राजा थिले हेमन्ते केबा प्रकाशिले यज्ञ न कले मेघ नाही वृष्टि न कले अन्न काहि ए पंच यज्ञ क्रिया लोपे अधर्मे त्रिभुवन कंपे ए घोर संकट पड़िला उभय लोक नाश गला आंबे एहाकु राजा कलु सर्प को क्षीर पियाइलु से जेबे बढ़े अति घोरे क्षीर दातार प्राण हरे आंबे न बुझी कर्म कलु बेणु को राजा पण देलु सर्प को देलु क्षीर ग्रास आंबे होइलु एबे नाश सुनीता गर्भरु संभूत स्वभावे जमसुता सुत आंबे यार पासे जीवा धर्म वचन बुझाइबा ए जेबे बोल न करिब अधर्म भावे मरिब एते विचारी विप्र जने मिलिले बेणु सन्नी धाने कल्याण करी वेदना दे बुधिले समगान वादे नृपनाथ शुण धीरे जहा कहिबु तुच्छा मुरे जेणे होइब तोर लाभ जगते जस कृति थिब मन वचन देह गते जे प्राणी थांती जन हिते बेनी लोक से जिणंती न कले जीवंते मरंती प्रजाए धर्म आचरिले नृप संपद बढ़े भले से धर्म जेबे नाश जाई नृप संपद आउ काहि राजा प्रजा को निश्चिंत जे करे चौर्य आदि सर्वतय हरे से राजा इह परलोके आनंद मने रहे सुखे जे राज्य परदेशे विष्णु को पूजंती हर से राजा यज्ञ पूजा पाई विष्णु संतोष दया वही राजा प्रजा सुखे बहे धर्म चारि वेद कहे विष्णुर पाद पद्म तले खटंती सर्वदिग पाळे से सर्वयज्ञमय हरि मनु देवता आदि करी से हरि यज्ञ हेले तोष
ସଂସାରରେ ରହିବ ତ ଯଶ ସର୍ବଦେବତା ତାର ଦେହେ ବସନ୍ତି ସର୍ବଲୋମ ପ୍ରାୟ ସେ ସର୍ବ ବେଦମୟ ହରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜା କରି ଲଭିବୁ ସର୍ବ ସୁଖ ଲଭିବୁ ସର୍ବ ଶୁଭ ଭଲେ ଆମ୍ଭର ଧର୍ମ ବାକ୍ୟ କଲେ। ବେଣୁରୁ ମାଛ ଋଷିଙ୍କ ବୋଲ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ରାଜା ବୋଲଇ କୋପ ମନେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଅଟ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଖଟ ମୁଁ ଅଟେ ଅନ୍ନ ଦାତା ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନ ପୂଜ ମୂଢ଼ଗାମୀ ନୃପ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ ମୁହିଁ ମତେ ନ ପୂଜ ଆଜ୍ଞା ବହି ଏ ଅପରାଧେ ଇହ ଲୋକେ ସୁଖେ ନ ମିଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କେ ଅଟଇ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଦେଖ ନୃପତି ଏ ଶରୀରେ ଦେବେ ବସନ୍ତି ଅଧିକାରେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିରଞ୍ଚି ମହେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ର ପବନ ଦିବାକର ଯମରାଜନ ଧର୍ମଦାତା ସୋମ ଧରଣୀ ଭସ୍ମକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଆଦି ଯେତେ ସର୍ବେ ବସନ୍ତି ନୃପଗାତ୍ରେ ଯେ ବର ସାପ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକେ ନୃପ ଶରୀର ଏକେ ଏକେ ଦେହେ ମହିମା ନ ଜାଣି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରିମାଣି ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଯେତେ ସେ ଧର୍ମେ ପୂଜା କର ମତେ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରେ ଧର୍ମ ସ୍ୱକର୍ମ ତୁମ୍ଭର ସୁଯଜ୍ଞ ଭୋଗ ମୋର ଦେହି ମତହୁ ଅନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ବିପରୀତ ମତି ଭଜିଲା ପାଷାଣ୍ଡଙ୍କ ଗତି ମୁନିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବାଣୀ ନିଶ୍ଚେନ କଲା ନୃପମଣି ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ଅନର୍ଗଳ ଆତ୍ମାକୁ କଲା ଅମଙ୍ଗଳ ଏମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଅବଜ୍ଞା କଲା ଦିନେ ଦିନେ ଆତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ମାନ୍ୟ କରେ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ନ ଧରେ ମୁନିଏ ଦିନେ ଦିନେ ଆସି ଧର୍ମ କହନ୍ତି ପାଶେ ବସି କେବେ ନ କଲା ବଚନ ମୁନିଙ୍କୁ କଲା ଅପମାନ ତାହାର ଅଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମୁନିଏ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ରୋଷେ ବୋଲନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଚାହିଁ ଏହା ଜୀବ ଅନେକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏହାର ଅଧର୍ମ ଆଚାରେ ପ୍ରଜାଏ ନାସିଲେ ସଂସାରେ ଅସାଧୁ ବ୍ରତ ଏହା ଦେହି ନୃପ ଆସନେ ଭୋଗ କାହିଁ ଯେ ରାଜା ଲାଜ ଦୂର କରି ଯଜ୍ଞ ନିନ୍ଦନ୍ତି ନର ହରି କେ ତାହା ସହେ ଦେହ ବହି ବେଣୁକୁ ରାଜ ପଣେ ଥୋଇ ଏମନ୍ତେ ବେଣୁ ପାଶେ ରହି ମୁନିଏ ମହାକୋପ ବହି ହୁଙ୍କାର କରି ଦେବବାଣେ ପ୍ରହାର କଲେ ତାର ପ୍ରାଣେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିନ୍ଦା ଫଳ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଦେହୁଁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଣୁକୁ ମାରି ମୁନି ଜନେ ଗଲେ ଯେ ଯାହାର ଭୁବନେ ସୁନିଥା ପୁତ୍ରର ମରଣ ଦେଖି କରଇ ବିଚାରଣ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଶରୀରେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲେ ସଂସାରେ ହୋଇବେ ପ୍ରଜା ଜନେ ସୁଖୀ ଏତେ ବିଚାରି ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ତୈଳ ଦ୍ରୋଣୀ ମଧ୍ୟେ ଥୋଇ ଦ୍ରୋଣୀରେ ଶରୀର ଜଳାଇ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦିନେ ସରଜୁ ଜଳେ ବିପ୍ରଜନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ହୋମେ ପୂଜିଲେ ନର ହରି ବିଷ୍ଣୁର କଥା ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେ ମନ୍ତେ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିଲେ ଶୁଭଇ ଲୋକେ ମୁଖ ଘୋଷ ଆନନ୍ଦେ ବାଦ୍ୟ ଗୀତ ରସ ପ୍ରଜାଏ ଅନାଥ ଆତୁରେ ଭୟ ପଳାନ୍ତି ଗିରି ଘୋରେ ମୁନି ଚାହାନ୍ତି ଚାରିଦିଗେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲା ବାୟୁ ଯୋଗେ ଦୁଷ୍ଟେ ଧାମନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଡାକନ୍ତି ମାର ମାର କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ବେଗେ ଆଚ୍ଛାଦି ଉଡ଼େ ଦଶ ଦିଗେ ଦୁଷ୍ଟେ ଲୁଟନ୍ତି ପ୍ରଜା ଧନ ଅଦ୍ଭୁତେ ଶୁଭେ ଘୋର ସ୍ୱନ ମୁନିଏ ପ୍ରଜା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମନେ ହୋଇଲେ ଗୁରୁମୁଖୀ ବୋଲନ୍ତି କଲୁ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ ପ୍ରଜାଏ ହୋଇଲେ ଅନାଥ ରାଜା ନଥିଲେ ପ୍ରଜା କାହିଁ ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ଦୟା ବହି ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟବହାରେ ସଂସାରେ ପର ଉପକାରେ କ୍ଷୀରୁ ଯେ ସନେ ଭିନ୍ନ ଭାଣ୍ଡେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡେ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ସେ ନିରୋଧ ହେମନ୍ତ ମଣି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ ବୋଲନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ରାଜା ବଂଶେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ସେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ ସ୍ନେହ ବହେ ତାର ଜୀବନ ଏ ସଂସାରେ ଜିଣି ପର ଉପକାରେ ହେମନ୍ତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରବରେ ପିଣ୍ଡ ମନ୍ଥିଲେ ବେଦସ୍ୱରେ ବାହୁକ ନାମେ ନର ଅଂଶେ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷେ କେ କହୁ କୁସଙ୍ଗ ତାର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ତା ଶରୀର ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ବଦନ ଅରୁଣ ବିରାଜେ ଲୋଚନ
ବୁଦ୍ଧ ତରୁଣ ହୃଦୁ ନାଶ ତାମ୍ରର ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ କେଶ ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନାଇ କହଇ କି କରିବି ମୁହିଁ ତାହାର ରୂପ ଦେଖି ମନେ ବିଚାର କଲେ ମୁନି ଜନେ ଦେଖ ଅଦ୍ଭୁତ ଏହା କାଏ ରାଜା ଆସନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ରାଜା କଲେ ସଂସାର ନାସିବ ଏ ଭଲେ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ରେ ବିଚାରିଲେ ନିଷାଦ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବୋଇଲେ ବନେ ହୁଅ ରାଜା ଗିରି କାନନେ ତୋତେ ପ୍ରଜା ନିଷାଦ ଗଣେ ତୋର ବଂଶେ ବନେ ରହିଲେ ଗିରି ଦେଶେ ଯେ ବେଣୁ ଦେହେ ପାପ ଥିଲା ନିଷାଦ ରୂପେ ବନେ ଗଲା ନିର୍ମଳ ଦେଖି ବେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ପୁଣି ମନ୍ଥିଲେ ବାହୁ ଯୁଗେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକ ମେଳେ ଜନ୍ମିଲେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାयां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे निषाद जन्म कथने वने राजकरणे नाम षोडशोऽध्यायः भीमस्याप्यणहं मुनेरपि मतिभ्रमजति शुद्धं शुद्धं मम दोषं विद्यते।